बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ख़बर जिसे शायद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद तमाम तर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सुनना चाहते हैं और जिसका इंतज़ार था, वो ख़बर आ चुकी है। यानी रशिया और यूक्रेन की जो इस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जिसमें उसने पूरे एशिया और यूरोप को अपनी लपेट में लेने की तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल थी उससे आगाह कर दिया। और फिर पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी कहा कि इस वक्त रशिया ने जो है वो अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियों के जवाब में एक धमाकेदार धमकी दी है पूरी दुनिया को, बिलखसूस अमेरिका को और यूरोप को, कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको बंद कर सकते हैं और उसको फिर हम कंट्रोल भी नहीं करेंगे जहां मर्जी गिरे जाकर वो। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद चाइना ने जो है वो बड़ी पहल की और उस चाइनीज सदर ने जो है आगे बढ़कर इस तमाम मसले के ऊपर रशिया के साथ बात की और रशिया को 2 से 4 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कायल किया। और उन कायल करदा चीज़ों के बाद अभी सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है वो मैं विदना इस अनाउंसमेंट के 10 से 15 मिनट के बाद ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रूस की तरफ से मुज़ाकरात को ऑन करने की और जंग को ख़त्म करने की पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त आ चुकी है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी तरफ से आई है, और इस स्टेटमेंट के साथ जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं यूक्रेनी हुकूमत के साथ, यूक्रेनी सदर के साथ, वहीं पर कुछ 2-3 शराइत भी रखी गई हैं जो इस वक्त जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन शराइत के ऊपर यूक्रेनी सदर ने इस वक्त अमल ना किया और रूस की बात ना मानी, तो जिस तरीके से वो पहले ही देख चुका है कि उसको जंग के मैदान में धकेल के अमेरिका, नाटो, यूरोप, दुनिया के तमाम तर ममालिक जो है अकेला छोड़ के उसको भाग गए और अब उसको रोना पड़ रहा है, तो फिर उसके अपने 500 लोग जो अभी तक सिविलियंस और मिलिट्री हलाक हो चुके हैं, अगर उसको मरवाने के बाद भी यूक्रेनी सदर को अकल नहीं आई और उन शराइत के ऊपर उसने बातचीत, मुज़ाकरात ना करने की कोशिश की, तो फिर ये जंग रशिया और यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी। वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के इस चैनल के थ्रू बने रहने का। और हम कोशिश करते हैं कि मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त आप तक पहुँचाएँ ताकि आप आगाह रह सकें। हुआ ये है कि इस वक्त जो है वो रूस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है और इस ऐलान के साथ उन्होंने प्रेसिडेंट का हवाला भी दिया है कि रूसी सदर के साथ मुशावरत के बाद ये ऐलान किया गया। ऐलान ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम यूक्रेन के ऊपर जारी जंग को रोकने के लिए तैयार हैं, हम ये चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाए और इस जंग, कॉन्फ्लिक्ट को, वार को, इश्यूज़ को, कुछ भी कह लें, उसको हम इसी जगह पर थमा लें, रोक लें, स्टॉप कर लें जहाँ पर वो है और मज़ीद हलाकतें किसी भी तरफ से ना हो। अब ज़ाहरी तौर पर चूँकि इस पूरी जंग के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बरकरार है वो रशिया है, तो इसीलिए जंग के अंदर फिर सूरत हाल यही होती है कि जो मुल्क स्ट्रांगली बॉन्डिंग के साथ चल रहा होता है फिर उसकी कुछ शराइत भी होती है। अब वाज़े तौर पर रशिया ने भी अपनी शराइत जो है वो रखी हैं, 3 से 4 बड़ी मेजर शराइत रखी गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली शर्त तो ये रखी गई है कि यूक्रेन जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान करे कि वो नेटो फोर्सेस का हिस्सा नहीं बनेगा और अपने मुल्क के अंदर जो रशिया के साथ उसके बॉर्डर्स लगते हैं उसमें नेटो फोर्सेस को स्पेस नहीं देगा। पहली चीज़ तो जो है वो ये रखी गई है और यही वो बेसिक मुतालबा है जिस मुतालबे को रशिया पिछले 6-7 सालों से करता आ रहा है। दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि किसी भी तरह की अमरीकी फोर्सेस को अपने मुल्क के अंदर जो है वो दिफाई पोजीशंस के हवाले से नहीं घुसाया जाएगा। चूँकि जब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। यूक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, फिर जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो यूक्रेन की हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो बरतानिया, अमेरिका और रशिया ने लिया था। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल मुख्तलिफ है तो रशिया ये कहना चाह रहा है कि आप हमारे साथ तो अच्छे सलूक के साथ नेबर्स के तौर पर रहें, लेकिन चूँकि अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है तो आप उसकी फोर्सेस को यहाँ पर नहीं घुसने दे सकते। ये एक बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट था जिसके ऊपर चीज़ें सारी मामलात थी। फिर इसके साथ जो मुआहिदा रखा गया, जो शर्त इस वक्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि तमाम तरफ फोर्सेस जो हैं वो अपने हथियार डाल दें
اور روسی فورسز کے خلاف جارحیت مت کریں. ہم بھی اپنی تمام تر جو کوششیں ہیں ان کو روک دیں گے اور کسی بھی شہر کے اوپر, کسی بھی ٹاؤن کے اوپر قبضہ نہیں کیا جائے گا. دارالحکومت سمیت جتنے شہر ہیں ان کو اسی حالت میں واپس چھوڑ دیا جائے گا. اور گورنمنٹ کے ساتھ جو یوکرین کی اس وقت گورنمنٹ ہے, ہم یوکرینی صدر کو تسلیم کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو صدر تسلیم ہی نہیں کر رہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, حکومتیں تسلیم نہیں کی جاتی. جیسے ابھی افغانستان کی حکومت کو پوری دنیا کے اندر کوئی تسلیم نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کرتے, ہم افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہاں پر جب تک ہمارے نمائندے نہیں آئیں گے, ہماری گورنمنٹ نہیں آئے گی, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اس صورت میں رشیا کی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے ہم یوکرینی صدر کو تسلیم کرتے ہیں, انہی کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن فورسز جو ہیں یوکرینی وہ ہتھیار ڈال دیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ جائے. پھر ایک اور میجر چیز جو اس کے تھرو کی گئی ہے وہ آپ جانتے ہیں, جو اس جنگ کے شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے ہم آپ کو رپورٹنگ کر رہے تھے کہ 2 بڑے شہر جو ہیں ان کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک شور مچا ہوا تھا, اور وہ روسی حمایت یافتہ وہاں پر ریاستیں اور لوگ موجود ہیں. ان 2 ریاستوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ آپ ان کو آزاد تسلیم کریں گے اور وہاں پر کسی بھی طرح کا کانفلکٹ جو ہے اس کو کریٹ نہیں کیا جائے گا. اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں روس کی طرف سے اعلان کر دی گئی ہیں آفیشلی گورنمنٹ سٹیٹمنٹس کے تھرو, اور یوکرین کی طرف سے اب جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے 500 لوگ مروا کے بھی اگر اس وقت یوکرینی صدر کو ہوش نہیں آئے گی اور وہ رشیا کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا, مذاکرات نہیں کرے گا, تو جس طریقے سے اس نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ میں شامل ہوں, آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے ہم کھڑے ہیں, تو ان ملکوں میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا, نہ امریکہ, نہ برطانیہ, نہ نیٹو فورسز, نہ یورپ کا کوئی ایک ملک بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہو سکا. ابھی یہ جتنی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ رشیا کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے, وہ کچھ بھی نہیں, وہ جھوٹ ہے, خرافات, بکواسیات ہے. وہ جیسے یہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے, مذاکرات ہوں گے, پابندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی. تو یوکرینی صدر کو اس وقت بڑے تحمل سے اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ سویلینز بھی مر رہے, ان کی آرمی بھی مر رہی ہے, ان کے لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے, شہروں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. یوکرین کے اوپر ویسے بھی رشیا نے قبضہ کر لینا ہے, اس کو اس کی طاقت کو مان لینا چاہیے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لے, کیونکہ اگر یہ موقع اس وقت یوکرینی صدر نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا تو پھر شاید پورا یوکرین بھی قبضے میں آ جائے گا اور پھر اس جنگ کو روکنا بھی ناممکن ہو جائے گا. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.